hapon sa tanan. Ako si Loribien Lagapa, ang Rice Section Head o Provincial Seed Coordinator sa Lalawigan sa Bohol. Among gihimo karon dinhi niining kabaknita no, Bugang Sur ug Bugang Norte ang first Provincial Rice Technology Forum Rice Derby og karong adlaw among gihimo ang usa ka Grand Harvest Festival. So gitambungan kini sa mga almost 500 ka mga katawhan, apil na ni ana ang tanan nga mga farmers, agricultural extension workers. So gihimo namo kini agi og pagpasundayag no sa atong mga nagkalain-lain nga variety sa humay nga hybrid nga atong gitanom sa lalawigan sa Bohol. Nagpasalamat ta sa suporta usab ni Governor Aris Omentado nga mahimo ang maong kalihukan. Ingon man usab diha kaganina si Ma'am Lisa Quirog ang ato ang provincial agriculturist, si Manay Bebot Pinat, si Director Rick Oblena ug ingon man usab ang maong programa tinambayuyungan sa ato ang Municipal Local Government Unit of Bilar. Unya daghan kaayo ta og gusto nga pasalamatan ang ato ang mga agri-line agencies, ang ATI, unya ang ato gyud nga mga farmers nga bisan pa sa hagit sa El Nino karong panahona, wala gyud sila muundang sa ilang pagpananom. Nani nang kinahanglan sila sa ato ang pag-release sa ato ang mga binhi sa humay para makatanom na sila og mosuporta sa atong panawagan to have a quick turnaround sa ato ang rice farming sa lalawigan sa Bohol. Awards this certificate of appreciation to in recognition of their outstanding dedication and commitment to the Provincial Rice Technology Forum Rice Derby Grand Harvest Festival in partnership with the local government unit of Pilar and Pumilaw Irrigators Association for the wet cropping season 2023 in Kapakitan, Pilar. Given this 27th day of September in Barangay Kapakitan, Pilar, Bohol, Philippines. Signed, Lisa M. Quirog, MNSA, Provincial Agriculturist. Naamo nang i-award. Part sa ilahang training, gipahimo namo sila og video. Unsa man ang ilang nakatunan panahon sa wala pa ang Smart Agriculture Technology Training ug sa dihang gi-introduce na sa KTI. So tanan ning daog yun. Congratulations sa rice team sa Office of the Provincial Agriculturist. Daghan kaayong salamat og mangita na pud ta dili ta muhunong og pagpangita sa lain nga area nga ato na pud nga himuon ang susama nga kalihukan sa 2nd District Puhon sa ato gihapon nga lalawigan sa Bohol. So daghan kaayong salamat. Unya see you sa next Grand Harvest Festival sa sunod nga cropping season.